সেন্ট মার্টিনে যে আমেরিকার উপস্থিতি রয়েছে এটা আমরা এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি। আমরা যখন থেকে এই শেখ হাসিনার যেখানে রিজিম চেঞ্জ হয়েছে সেখানে ইন্টারিম গভর্নমেন্টে মোহাম্মদ ইউনুস গিয়েছেন, তারপরে আমরা অনেক ভিডিও প্রমাণ আপনাদের দিয়েছি যে ইউএস সোলজাররা কিভাবে সেন্ট মার্টিন অ্যাকোয়ার করেছে, সেখানে কিভাবে তারা নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এবারে এই সেন্ট মার্টিনকে যে এইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, মানে ইরান ওয়ারের জন্য বাংলাদেশে सेंट मार्टिन के काजे लगानो होच्छे, खूब इंटरेस्टिंग एक। अब देखें इंडिया के ऊपर सारी दुनिया आवाजें उठा रही है कि ये जो प्रोपेगेंडा इंडिया खुद कर रहा है, किस तरह से इन्होंने जो इंफॉर्मेशन है इजराइल को दी। मोदी जी ने, मोदी जी खुद इजराइल में गए, इजराइल के विजिट पर, सफर पर गए और फिर यूएसए को इन्होंने खुद बताया, अमेरिकन को, कि ये जो नेवल एक्सरसाइज है इंडियन ओशन से कर ये जो वारशिप है ईरान की वापस जा रही है और कैसे उसके ऊपर उसको टारगेट किया गया, हमला किया गया। यानी जो नाम बदनाम हो रहा है वो इंडिया का हो रहा है। दुनिया को पता चल रहा है जो इंडिया है वो किस तरह से गद्दारी करता है एक अपने नेबर के साथ, ईरान के साथ। लेकिन इसका सारे का सारा जो मलबा है अब कैसे बांग्लादेश पर डालने की कोशिश की जा रही है, जाल बुनने की साजिश बुनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुनिया पागल नहीं है भाईजान, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आ रही है। लेकिन ये अब कह रहे हैं कि सेंट मार्टिन टापू से ये हमला करवाया गया है, ये बांग्लादेश ने फैसिलिटेट किया है अमेरिकन को। और झूठो, और अंत भक्तों, और बेशर्मो, और बगैरतो, आपको शर्म आनी चाहिए। किस तरह से आप झूठ फैलाते हो, किस तरह से आप फेक स्टोरी करते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों आपको पता है कि इंडियन ओशन पर वारशिप तबाह कर दी ईरान की, और उसमें तकरीबन 70 से 80 जो अमले के लोग थे उसमें वारशिप में वो भी शहीद हो गए हैं। और ये एक एक्सरसाइज हो रही थी इंडियन ओशन में, और ये जो था ईरान एक गेस्ट के तौर पर, एक मेहमान के तौर पर वहां पर गया, यानी इंडियन ओशन में नेवल एक्सरसाइज करने के लिए अपनी वारशिप को लेकर, फ्रीगेट को लेकर। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही कि किस तरह से इन्होंने इंफॉर्मेशन लीक की, कहा जा रहा है, मीडिया सोर्सेज इसको कंफर्म कर रहे हैं। अमेरिकन को बताया, फिर इजराइल को बताया, क्योंकि इजराइल और भारत का गठजोड़ सबके सामने आ गया है। ये जो दोस्ती है नेतन्याहू की वो मोदी के साथ, सबको पता चल गया है। और इन्होंने किस तरह से उनको इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने हमला किया। हालांकि जो घर में मेहमान आता है ना उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन इन जालिमों ने उनको मरवाया है, ये इंडियन ने मरवाया है। लेकिन ये मलबा, ये सारे का सारा जो इनके ऊपर अब प्रेशर आ रहा है इंडियन के ऊपर, वो उसको डाइवर्ट किस तरफ कर रहे हैं? बांग्लादेश की तरफ। नहीं भाई नहीं, कोई नहीं होने देगा ये सब कुछ ऐसे वहां पर बांग्लादेश के ऊपर शिफ्ट नहीं होने देगा। ये किया खुद इंडिया ने। अब क्या कहा जा रहा है, वेस्ट बंगाल मीडिया की तरफ से ड्रामा रचाया जा रहा है, फेक स्टोरी की जा रही है कि भाई देखें ये जो सेंट मार्टिन टापू है ना, आइलैंड, ये बांग्लादेश का, वहां से एक बेस है और ये बेस अमेरिकन को दे रखी है बांग्लादेश ने यूनुस दौर से, जब प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत थी, और वहां से अमेरिकन ने इसको, ये जो वारशिप है ईरान की, वहां से टारगेट किया है। ये बेशर्मों का, अंत भक्तों का झूठ देखिएगा जरा। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड মার্টিনে যে আমেরিকার উপস্থিতি রয়েছে এটা আমরা এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি। আমরা যখন থেকে এই শেখ হাসিনার যেখানে রিজিম চেঞ্জ হয়েছে সেখানে ইন্টারিম গভর্নমেন্টে মোহাম্মদ ইউনুস গিয়েছেন, তারপরে আমরা অনেক ভিডিও প্রমাণ আপনাদের দিয়েছি যে ইউএস সোলজাররা কিভাবে সেন্ট মার্টিন অ্যাকোয়ার করেছে, সেখানে কিভাবে তারা নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এবারে এই সেন্ট মার্টিনকে যে এইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, মানে ইরান ওয়ারের জন্য বাংলাদেশে সেন্ট মার্টিনকে কাজে লাগানো হচ্ছে, খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। আমি আর কে স্যারের কাছে সরাসরি যাব। স্যার, এই সেন্ট মার্টিনকে মানে কতটা বড় প্ল্যানিং আর কত আগে থেকে এই প্ল্যানিং করতে হয়েছে ইরানকে দখলে আনার জন্য? বাংলাদেশের রিজিম চেঞ্জ হলো তার মানে,
এবং বাংলাদেশের রিজিম চেঞ্জের পরে সেন্ট মার্টিনকে নিজেদের আয়ত্তে আনা হলো এবং সেই সেন্ট মার্টিন থেকে এবারে এই অ্যাটাকটা করা হচ্ছে। মানে এত বড়, মানে দীর্ঘদিনের প্ল্যানিং তো এগুলো। এটা ডিপ স্টেট প্ল্যানিং আছে আপনার। হ্যাঁ। আপনার এই ম্যাপে আপনি দু তিনটে আপনি দেখে নিন, এখানে কুনমিং আছে, দাঁড়ান দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি আজকে মুহূর্তে আপনারাও বারবার বলেছেন, আমরাও বারবার বলছি যে এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে যার মধ্যে যেটা আপনার ইরান আছে ওটা ল্যাবরেটরি আছে, ওর মধ্যে অ্যাকচুয়াল টার্গেট কিন্তু আপনাকে চায়নার যতগুলো এনার্জি সোর্স আছে ওটা বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিকজ ইরান থেকে 90%, ইরানের 90% যা ওদের 20%, আর আপনার যেটা ভেনেজুয়েলা 20%, সব জায়গা থেকে তো যে তেলগুলো ছিল ও তেলগুলো তো শেষ করে দেওয়া হলো, রাইট। এই যে আপনি চাইনিজ যেটা দেখতেন চাংজাও যেটা দেখছেন, কুনমিং আপনি দেখবেন, এই দেখুন কুনমিং, রাইট। এই কুনমিং এটা আছে, চাংজাও এটা ইউনান প্রভিন্স আমরা বলি, রাইট। এটা আমাদের একটা চ্যাংজো আছে, এটা এটা প্রভিন্স। এখান থেকে একটা পাইপলাইন যাচ্ছে আপনার, এখান থেকে নেপিডো আপনার যেটা আছে এটা আপনার বাংলা, এটা মায়ানমারে ওটা নতুন এই আছে কি নাম ক্যাপিটাল, আপনি একটু ক্লোজ করুন, এই কুনমিংটাও সঙ্গে রাখুন। আর একটু আপনি ডান দিকে নিয়ে যান একটু, হ্যাঁ স্যার নিয়ে যান। দেখুন এখন আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা পাইপলাইন এই কুনমিং আপনার এই ওখান থেকে আসছে, কোত্থেকে আসছে আপনার বাস এখান থেকে দেখুন সিতুয়ে, এক্সিলেন্ট। সিতুয়ে থেকে কুনমিং পর্যন্ত, সিতুয়ে থেকে চংক্যান কুনমিং পর্যন্ত আপনার এটা পাইপলাইন আছে। আর ওর উপরই কি আছে? সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, রাইট। সেন্ট মার্টিন যতদিন বাংলাদেশে চায়নার সঙ্গে ছিল ততদিন এই যে পাইপলাইন যেটা আছে, সিতুয়ে পাইপলাইন যেটা আমরা বলছি, যেটা সোজাসুজি আপনি কুনমিং চলে যাচ্ছে, এটা খুবই সেফ ছিল, কিন্তু আর নয়। এই যে রিজিম চেঞ্জে এই বারবার যে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বললেন যে এই সাদা লোক আমার থেকে সেন্ট মার্টিন চেয়েছিল, এই সেন্ট মার্টিন আজকে যখন আমেরিকার কাছে আছে, ওদের যে নিউক্লিয়ার সাবমারিন বেসগুলো আছে, যেটা আপনার সেন্ট্রাল কমান্ড যেটা অপারেট করছে হাজার কিলোমিটার দূরে, ওরা খুব সুন্দরভাবে এসে এখানে বসে আছে, ওদের রেস্ট এন্ড রিকিউপ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে হলো আপনি যখন এটা আপনি আনুন, আরো আপনি দেখান, ভাইজাগ দেখান আপনি, এখন ওরা আমেরিকান শিপগুলো এর মধ্যে পার্টিসিপেট করার কথা ছিল, কিন্তু ওরা পার্টিসিপেট করেনি এই ভাইজাগে ওরা আসেনি, রাইট। আর এইখানে আপনার চট্টগ্রাম, এখান থেকে আপনার সিতুয়ে থেকে কুনমিং গেল, রাইট। তো এই ভাইজাগে ওরা কি করছিল, এই যে সারফেস যে নেভাল শিপ আছে, आईआरएस যেটা আছে, रेवोल्यूशनरी गार्ड, इरानियन रेवोल्यूशनरी आर्मी যেটা दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। किस तरह से जो झूठ बोल रहा है हिंदुस्तानी मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया, उसका झूठ, उसका भांडा फोड़िएगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तरह से जो हिंदुस्तान है एक और साजिश करने की कोशिश कर रहा है और ये सारा मलबा जो फेंकने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेश तो खुलेआम मजम्मत कर रहा है, ईरान के साथ खड़ा है। बांग्लादेश के लोग बड़े इज्तिमा कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, जमात इस्लामी हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर ये जो ढाका यूनिवर्सिटी के ये अबू कयाम सादिक, क्या नाम है यार इनका, वो भी बड़ी रैली निकाल रहे हैं। किसके हक में? ईरान के हक में। लेकिन एक बार भी मजम्मत नहीं की गई। आयतुल्ला अली खामनेई जो शहीद हुए हैं उनके बारे में एक बार भी एक लफ्ज नहीं मोदी के मुंह से निकला। तो फिर क्या जरूरत है बांग्लादेश को इस तरह करने की, यानी हमला करवाने की उनकी वारशिप के ऊपर। ये सब कुछ जो किया है ये हिंदुस्तान ने करवाया है। दोस्तों बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।